Kasi nangutana. Uy, nangutana. Nami diri oh. Ang hapon karon nami sa gawas lungag og kanon. Lungag pud meron og saging. Itong hapon na budget sa gasol. Hayahay. Hayahay pamuyo. Guys. Pobreng haruhay. Mo ni among kuan din he. Plano kung say kaunon, say sudanon. Ay dagan sudan sa rep eh. Dagan kaayo. Hello jaguar. Enggak. Enggak. Hello jaguar. Enggak. Enggak. Lagang kotak agak. Hello jaguar. Enggak. Ayan guys. Tubig ni guys. Saging. Guys, lungagog. Saging. Saging na guys. Diri mi sa gawas. Diri mi sa gawas karon. Hapon na. Hapit na alas 6. Sit. Sit. Sama na po mo kita na. Ano man asit? Tan aman asit. Unsa man asit? Sit. Nops. Ayaw lang kong bag set. Inom dahil si sit kong tubig iuhaw. Uhaw si sit. Inom siya tubig guys. Uhaw sit guys. Tubig o. Tengah naman. Wala say hello. Hello. Gidadaan mo din heg. Pagkaon gikan sa sawata, guys. Oh, lagot mo na ra oh. Lagot nun, oh, daghang kaayo guys, oh. Hatag ni guys. Salamat ni guys. Salamat. Marigin mo na gikan ka po si Ginoo guys. Panalangin guys. Gikan sa Ginoo ba, panalangin na sa. Ciao man eh. Diha na na. Saging, may na lang. Dua klase na tutsus kini oh. Tunda. Kaya sa loob dito lang. Tunda na guys, oh. Tundot kayo. Ulo yung kuya pang kuan lang kay ko ba. Gasolina. Okay. Tundot kayo guys.